पास अल्कोहल एनालाइजर वो टेस्ट हम कर सकते हैं ड्राइव एंड कंसिडर दैट रोड सेफ्टी इज़ एवरीबडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी। एवरी यंग ब्लड है, यूथ है, शायद वो स्टंट्स करते होंगे, रैश ड्राइविंग करते होंगे, डेफिनेटली एक्शन होगा। इसमें एक सस्पेंड करनी होती है हमें ड्राइविंग लाइसेंस, और फिर कुछ टाइम के बाद हम कैंसिल भी कर सकते हैं अगर वो सुधरता नहीं है। अगर वो ट्रेडर्स फेडरेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके प्रेसिडेंट साहब भी और बाकी उनके साथी मेरे पास आए थे। वो बहुत सारे इश्यूज़ लेके आए थे, बहुत सारी ग्रीवेंसेस जो ट्रांसपोर्टेशन रिगार्डिंग है और जो कंजेशन ऑफ टाउन, सोपोर टाउन, उसके रिगार्डिंग जितनी भी उनकी ग्रीवेंसेस थी, मैंने जैसे उन्होंने ओवर लोडिंग के बारे में बोला, ओवर चार्जिंग के बारे में बोला, कुछ स्कूल बसेस का इशू, उन्होंने जितने भी उन्होंने इश्यूज़ बोले मैंने वो नोट डाउन करके रखे हैं। और हम बहुत जल्द कमिंग वीक से हम एक ड्राइव स्टार्ट करेंगे अगेंस्ट ट्रैफिक रूल वायलेशंस। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम थोड़ा सा एनफोर्समेंट भी करेंगे, थोड़ा सा अवेयरनेस भी करेंगे, और ये जितनी भी ग्रीवेंसेस हैं इनको हम बहुत जल्द इंशाल्लाह रिड्रेस करने की कोशिश करेंगे और टाउन को डिकंजेस्ट करने की भी कोशिश करेंगे। जी, जैसा मैंने पहले ही कहा, मैंने नोट डाउन करके रखे हैं। एक उन्होंने कहा कि ट्रैफिक पुलिस एनफोर्समेंट के लिए सोपोर टाउन में ट्रैफिक पुलिस की प्रेजेंस तो है बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन सोपोर टाउन में बहुत कम है। तो वो भी मैं थोड़ा सा ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट से टेकअप कर लूँगा कि थोड़ा सा अगर वो रैशनली उनको यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट करें, देखते हैं उनसे बात करके क्या होता है। और उन्होंने कहा कि ओवर चार्जिंग, बहुत सारे रूट्स पे ओवर चार्जिंग कर रहे हैं ड्राइवर्स, तो उसके लिए भी हम एक ड्राइव स्टार्ट करेंगे कमिंग वीक में, जैसा मैंने कहा। तो जो भी वायलेट करता पाया जाएगा तो उनके खिलाफ हम एज पर मोटर व्हीकल एक्ट एक्शन लेंगे। और उसके अलावा उनने ओवर लोडिंग का भी कहा, उन स्कूल बसेस का उन्होंने कहा कि बहुत सारी स्कूल बसेस ऐसे हैं जो ओवरलोडिंग करती हैं, या जिनके पास जो सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं, या जिनके पास डॉक्यूमेंट्स एक्सपायर हो चुके हैं और तब भी अप्लाई कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें हम एनफोर्समेंट ड्राइव पे निकलेंगे कमिंग वीक से, जो भी हमें वायलेशन, ट्रैफिक रूल वायलेशन या सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन वायलेशन, हमें कोई भी ड्राइवर, कोई भी ओनर, कोई भी व्हीकल का ओनर या ड्राइवर पाया जाएगा, उसके खिलाफ हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे एज पर नॉर्म्स, एज पर मोटर व्हीकल एक्ट। सर, आखिर वजह क्या है कि 32 साल से सोपोर में ट्रैफिक पुलिस ड्यूटी पे नहीं है? तो जबकि बारामूला की बात करें, श्रीनगर की बात करें या जुम्मू वगैरह की बात करें, हर जगह पर ट्रैफिक पुलिस ड्यूटी पे लगे हैं। और सोपोर को छोड़ के बाकी जगहों पर जो ट्रैफिक अमला काम कर रहा है, सोपोर को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है और यहाँ क्यों नहीं ड्यूटी लग रही है? बेसिकली डेर्थ ऑफ स्टाफ हर डिपार्टमेंट के पास हैं। ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट एक अलग डिपार्टमेंट है, ये बेटर है अगर आप उनसे ये। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, मैं ट्रैफिक पुलिस अथॉरिटीज़ के उन तक ये मैं भी अपनी तरफ से टेकअप करके उन तक ये पहुंचा दूंगा ये बात कि शायद सोपोर में लोगों का ये कहना है और ट्रेडर्स फेडरेशन का ये कहना है कि सोपोर में सफिशिएंट ट्रैफिक पुलिस अवेलेबल नहीं है। अच्छा सर, रफ यहाँ पे मोटरसाइकिलिंग हो रही है, जिनके पास लाइसेंस भी नहीं होते, उनके पेपर्स भी वो नहीं होते, ओनरशिप वगैरह, तो कोई चेकिंग नहीं हो रही है रफ ड्राइविंग की। फिर से आप एनफोर्समेंट पे ही उसका जिक्र कर रहे हैं कि एनफोर्समेंट नहीं हो रही है। उसका मैं एज ए साइड के, हाँ, शायद जैसा आपने अभी राइटली कहा कि ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, डेर्थ ऑफ स्टाफ उनको भी है, और मेरे ऑफिस में भी डेर्थ ऑफ स्टाफ है, हमें भी एनफोर्समेंट का उतना टाइम नहीं मिलता है। तो शायद हाँ, जो है यूथ है, शायद वो स्टंट्स करते होंगे, रैश ड्राइविंग करते होंगे। तो अगर जब हम अब करने ही जा रहे हैं ये ड्राइव अगेंस्ट ट्रैफिक रूल वायलेशंस, तो उसमें हम ये भी देखेंगे कि यंग ब्लड जो है कहीं वो स्टंट तो नहीं कर रहे, वो भी देखा जाएगा। सर, इस बात की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है कि ड्रग एडिक्ट्स भी ड्राइविंग कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, फिर भी कोई यहाँ पे चेकिंग या कोई ऐसी सरप्राइज विजिट नहीं की जा रही है कि उनको पकड़ा जाए। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग यहाँ पे अगर आप देखोगे हमारी सोसाइटी में, तब भी मुझे लगता है उतना बहुत कम केसेस पाए जाते हैं, लेकिन हाँ, हमारे पास अल्कोहल एनालाइजर वो टेस्ट हम कर सकते हैं। तो ये आपने अच्छा पॉइंट याद दिलाया कि जब भी हम अब एनफोर्समेंट ड्राइव पे निकलेंगे तो वो टेस्ट भी वो इक्विपमेंट्स हम साथ रखेंगे, वो टेस्ट भी किए जाएंगे। अच्छा सर, कुछ ड्राइवर ड्रग ट्रैफिकिंग कर रहे हैं
ان کی لائسنس پر لوگ سوال کھڑا کر رہے ہیں کہ ان کو نہیں لائسنس وہ دیں تو یا نہ دیں. نہیں، ڈرگ ٹریفکنگ کا جہاں تک سوال ہے وہ تو کرائم ہے. اگر ایسا ہے تو دیٹ شوڈ بی براٹ ٹو دا نوٹس آف دا پولیس. مجھے لگتا ہے اگر کسی کو بھی ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایسا کر رہا ہے پولیس کی نوٹس میں لانا چاہیے. ان کی لائسنس کینسل ہونی چاہیے سر کہ نہیں؟ اگر میری نوٹس میں آئے گا ہاں میں کر دوں گا. اگر میری نوٹس میں ایسا کوئی کیس آئے گا. جن کی کرائم کیس لگے ہیں جن رجسٹر ہوئے ہیں تھانوں میں ان کا کیا کہنا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ اگر میرے پاس کوئی ایسا کوئی پولیس کی طرف سے ایسا آتا ہے ٹریفک پولیس کی طرف سے ڈیفینیٹلی ایکشن ہوگا. اس میں ایک سسپینڈ کرنی ہوتی ہے ہمیں ڈرائیونگ لائسنس اور پھر کچھ ٹائم کے بعد ہم کینسل بھی کر سکتے ہیں اگر وہ سدھرتا نہیں ہے ہیبیچول. اگر وہ آج ٹریفک کے حوالے سے کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ جنرل پبلک کو، ڈرائیورس کو، ٹریفک مینیجرس کو؟ روڈ یوزرس کے لیے، جنرل پبلک کے لیے، ڈرائیورس کے لیے یہی میسیج ہے کہ ہمیشہ کیئرفل رہے گاڑی چلاتے وقت اور روڈ سیفٹی نارمس کو فالو کریں. سڑکوں پہ ہمیشہ بڑی کیئرفلی ڈرائیو کریں، پیشنس کے ساتھ ڈرائیو کریں اور تاکہ ہماری سڑکیں سیف ہو جائیں، ایکسیڈنٹ سے لوگ بچیں. کیونکہ اگر کوئی بھی ایکسیڈنٹ میں مارا جاتا ہے یا کوئی پرماننٹ ڈسیبلٹی ہو جاتی ہے تو وہ صرف ایک بندہ نہیں، وہ پوری فیملی افیکٹ ہو جاتی ہے، پورا ہاؤس ہولڈ. اس کے بعد اسی طرح سے پوری سوسائٹی افیکٹ ہو جاتی ہے. سو بی کیئرفل آن روڈس، ڈرائیو اینڈ کنسیڈر دیٹ روڈ سیفٹی از ایوری بڈیز ریسپانسبلٹی، ایوری ونز ریسپانسبلٹی. شکریہ جناب، آپ کا بہت بہت شکریہ. ٹریڈرز فیڈریشن سوپور کا ایک وفد آج میونسپل کونسل پریزیڈنٹ محترمہ مسرت جی سے ملاقات ہوا، جس میں سوپور کے جو عام لوگوں سے اور تاجر برادری سے مسائل ہیں ان پر شیر حاصل بات چیت. پہلا مسئلہ ہم نے چونکہ سوپور میں جو وینڈرز کا جگہ جگہ جماؤ ہے تو اس سلسلے میں ہم نے میڈم سے بات کی اور میڈم نے اس سلسلے میں یقین دلایا کہ وینڈرز کے جو جمع ہو ان کو کسی بھی جگہ کسی دوسری جگہ منتقل کر کے لوگوں کو راحت پہنچائی جائے گی اور عام دکانداروں کو بھی اس پہ جو تکلیف ہو اسے نجات دلائی جائے گی. دوسری بات جو ہم نے ان سے کی وہ ہے جو سوپور کا جو ہمارے برننگ ایشو تھا وہ ہے ڈیوائیڈرز کا جو مسئلہ. اس سلسلے میں میڈم نے ہم سے اس بات کی یقین دہائی کہ جو ڈیوائیڈر کا معاملہ ہے وہ بھی ہم اعلیٰ حکام سے بات کر کے اس میں پوری طرح سے تن من سے ہم اس میں دلچسپی لے کے اس کو ٹھیک کروا دیں گے. جو ڈیوائیڈر ابھی حال ہی میں اوپن ہوا ہے اس کی بھی ٹائمنگ انہوں نے کہا کہ ان کی ٹائمنگ مقرر کر کے صبح جو پیک آورس ہے اس میں بند رکھے اور شام کے پیک آورس میں اس کو بند رکھیں گے. باقی دن بھر وہ کھلا رہے گا. اس سلسلے میں میڈم نے اسی وقت احکامات صادر کر دیا. اور جو یہاں پر ڈرینیج سسٹم کا جو مسئلہ ہے، ڈرینیج سسٹم کی بات ہمارے سے میڈم سے بات ہوئی. ڈرینیج سسٹم کے بارے میں میڈم نے کہا کہ ہمارے پاس اس وقت فنڈس اویلیبل نہیں ہے، تو جو ہی ہمارے پاس فنڈس آئیں گے جو ہم سارے ڈرینیج سسٹم کو ٹھیک کریں گے اور ان کو سارے کام کو اپنے ہاتھ میں لے لیں گے. کمیونٹی کے حال جو یہاں پر کمیونٹی حال ویران نظر آ رہے تھے، اس سے میڈم نے کہا میں نے ڈی پی آر کے لیے RNB کو اس کے لیے لکھا ہے، 1-2 دن میں اس کا ڈی پی آر بھی ملے اور کمیونٹی ہال بھی، دونوں کمیونٹی ہال دہدر میں اور ہاتھی شاہ میں ہم ان کو اپنی تحویل میں لے کر ہم لوگوں کے لیے فلاح بہبود کے لیے وقف کریں گے. سٹریٹ لائٹس کے بارے میں ہم نے میڈم سے یہ عرضداشت کی کہ سٹریٹ لائٹ سوپور میں کہیں بھی نصب نہیں چل رہے. اس سلسلے میں انہوں نے موقع پر احکامات صادر کر کے کہ سٹریٹ لائٹس ہم جلد سے جلد ٹھیک کروائیں کیونکہ یہاں پر سمارٹ میٹرنگ کا کام ہو رہا ہے. تو اس سلسلے میں میڈم نے کہا کہ میں ذاتی دل سے اس کے لیے کیونکہ عام لوگوں کو جو یہاں پر کتوں کی برمار ہے اس سے عام لوگوں کو جو پریشان اور صبح اور شام باہر نکلنے میں پریشانی ہوتی ہے، اس سے انہوں نے کہا کہ ہم اس کو ٹھیک کریں گے اسٹریٹ لائٹس کو. اور ٹریڈ لائسنس کا بھی مسئلہ زیر غور آیا. ٹریڈ مسئلے کے بارے میں انہوں نے کہا وہ بھی ہم نے مسئلہ کونسل میں پاس کیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم ٹھیک کریں گے. ماسٹر پلان کے بارے میں جو عام لوگوں کو جو دشواریاں پرمیشن حاصل کرنے میں، عام لوگوں کو جو بلڈنگ پرمیشن حاصل کرنے میں دشواریاں، اس میں ماسٹر پلان ایک بہت بڑا ایک ایشو بن گیا. اس سے انہوں نے کہا کہ ٹاؤن پلانر ہمیں ماسٹر پلان جو کہ ابھی امپلیمنٹ ہوا ہی نہیں، تو
तो इनसे कहा हम टाउन प्लान से भी बात करके इस मसले को पाई तकमील तक पहुंचा देंगे। गार्बेज के बारे में कहा, उन्होंने कहा जहाँ जहाँ भी गार्बेज की हमें शिकायत मिलेगी हम उसको ठीक करेंगे। अगर कहीं पर कोई कोई स्मेल वगैरह आती हो तो उससे हम वहाँ पर फिनाइल वगैरह का भी इस्तेमाल करेंगे। और जो इस वक्त जो यहाँ पर जो लोग गार्बेज के सिलसिले में, उन्होंने कहा कि मैं भी लोगों से ये गुजारिश करती कि वो गार्बेज अपनी जगह पर जमा कर हमारा ऊपर उसमें आएगा और उसके लिए वो उनसे वो रब्ता कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी मीटिंग हमने आज सुमरन इंजीनियर RNB से की। इसमें सोपोर के जो सड़कों का हाल है हमने उनसे गोश गुजार के जो सोपोर का सड़कों का जो हाल है वो बहुत ही बुरा है। मैग्नेटाइजेशन का काम हाथ में लिया जाना चाहिए। इससे में उन्होंने कुछ इलाकों की निशान दी कि हमें उसके लिए हमें बहुत सारे इलाकों ने निशान दी कि उन्होंने हमारे पास जिसका लिस्ट भी मेरे पास है। उन्होंने इससे में ये कहा कि हम सोपोर के जो इनर लिंक से वो भी हम ठीक करेंगे, जो मेन रोड से उनको भी मैग्नेटाइज करेंगे। एक महीने के अंदर ये सारा काम पाई तकमील तक पहुंचाया जाएगा। बाईपास ब्रिज के बारे में उन्होंने कहा कि बाईपास ब्रिज अभी बीकन की तहवील में, बीकन ने भी हमारे तहवील में उसको नहीं दिया था। हमने बीकन से भी कई बार इस्ता की इसको ठीक किया जाए, अभी बीकन वाले टस से मस भी नहीं हो रहे। तो इससे उन्होंने कहा मैं इसके लिए भी जाती दिलचस्पी लेकर इसको भी ठीक करूँगा। ड्रेनेज के सिलसिले में उन्होंने कहा कि सोपोर को तकरीबन बहुत सारे इलाके जो हम ड्रेनेज की सिस्टम में लाएंगे, जिसका लिस्ट उन्होंने हमें फराहम किया। तो उन्होंने कहा कि ड्रेनेज का भी जल्दी काम हाथ में लिया जाएगा। सोफिया अकबर रोड के बारे में भी उन्होंने कहा सोफिया अकबर रोड को भी जो भी उसमें जो काम अधूरा हो उसको भी हम जल्दी पाई तकमील तक पहुँचाएँगे। महाराज बोरा ब्रिज के बारे में उन्होंने कहा हमने इसके लिए एक दो बार टेंडरिंग की, देख हमारे पास टेंडर अभी मौसूल नहीं हो रहे, इसके लिए कोई टेंडर में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा। हम इसके मुतल्लिक़ हुकाम को लिख रहे हैं कि इसके लिए टेंडरिंग का काम किया जाएगा। और रिफ्लेक्टर्स के बारे में क्योंकि जो डिवाइडर्स यहाँ पर बने हुए हैं उसमें उन्होंने कहा कि हम मज़ीद रिफ्लेक्टर लगा देंगे ताकि आम लोगों को चलने फिरने में कोई दुश्वारी महसूस। हम दोनों अफसरान का बेहद मशकूर ममनून है, उनका शुक्रिया अदा कर उन्होंने हमारी बात को माना और उन्होंने हमारी इस गुजारिशात को कबूल किया। उन्होंने कहा कि हम जल्द ही इन पर अमल करें। जो हमने उनके गुजारिशात की उन्होंने कहा हम इस पर अमल करेंगे और सोपोर को इंशाल्लाह नए सिरे से तामीर करने में हमारी भरपूर ताउन देंगे। Once. हम देखेंगे ये क्या एरर तो ये दिल बेहद वुचो क्या हो सो चलो सब ये चलो ओके अल्लाह